салом алейкум ва раҳматуллоҳ. Ман якда сухан доштам барои бародарҳое ки тақрибан ҳамсини соли моанд, аз 32 аз 30 болоану аз 40 поён. Бародарои азиз, мо як вақт як мушкила доштем. Аслан ҳамеша мо як мушкила дорем ки мегем ҳамин мушкила буд шава, баъдан мо шурӯъ мекунем, яъне зиндагӣ воқеаи мо сар мешава, дар пайи тоат ибодат мешем. ҳадафҳои зиндагиро дар ин дунё баъдан шояд баррасӣ бикунем ки мо фақат ба хотири ин ҳадафҳои дуниёӣ ба дунё омадагӣ нестем. ҳадафи болотар аз ӯ охират аст ки мо бояд ризои худоро ба даст биёрем. хоб шурӯъ мешид мушкилаи мо аз ин ки мактаб миёнаро чӣ хел тамом кунем. хоб фақат ташвиш ки аттестат гирифтан ё шаҳодатномаи синфи 11-миро гирифтан буд. хоб инам ки бартараф шид якҷуре. баъдан марҳалае омад ки дохил шидан. ҳама хушу хиёли мо ҳамаш дар фикри дохил шидан буд. хоб билохира дохил шидем. хоб баъдан ман бояд чӣ кор кунам? Як бало кунам донишгоҳ ман тамом бикунам. фақат ташвиши донишгоҳ буд. хоб донишгоҳ ҳам тамом шид. дар ин марҳалаи донишгоҳ ҳам масъалаи зангирирам буд. аз куҷо як зани муъмини мусулмон меёвам? оё қатъи ӯ туғрӣ мегирам, туғрӣ намегирам? падар модари ман туғрӣ мегиранд? ин марҳаларам гузашт. занам гирифтем. хоб туғрӣ гирифт ё нагирифт, ки гирифтем. хулас баъдан баъди донишгоҳ як ҷои кор пайдо кунем. хоб ҷои кор пайдо кардем. ё ки дар Россия кор мекунем, ба ҳар ҷое ки боша як ҷо манбаи ризқу рӯзӣ даромадан ба даст овардем. хоб баъди ӯ марҳалаи фарзандо калон шиданд. як бало кунем, як хона бигирем. хонарам гирифтем. зиндагимон якамтар ҷамъ гардид. хоб баъд аз ӯ чӣ? ман чӣ гуфтанӣ ҳастам бародаро ва хоҳарони азизе ки дар ҳамин синни соли мо қарор дорем. яъне баъд мо кай оромона ҳадафи асосие ки мо дар ин дунё омадагем дар бораи ӯ фикр мекунем. оё воқеан мо барои хона сохтан, барои ташвишҳои зиндагӣ бемаънӣ кардан, барои ин чизо мо ба дунё омадем? худованд дар Қуръон чӣ мегӯяд? мо инсонҳо ва ҷинҳоро ба ҷуз ибодат кардан барои чизи дигар халқ накардем. худованд як рӯз инҳоро ҳамаша ҷамъ гирд мекунад. зиндагӣ нигоҳ кун. як таи мо соҳиби 10 хона шидем, як таи мо соҳиби 1 хона шидем, як таи дига мо алон бехонаем, аммо зиндагии ҳамаи мо як рақам рафтааст. мо ҳама тақрибан дар як синни солем. ба ҳамин хелам то 70 солагирам миллионерам ба ҳамин зиндагиш мерава, зинда мемонад, агар худованд умрша дуроз карда боша, ва одами камбағалам мерава. бовар бикунед баъзе нафарора медонам ки дар 70-80 рафтан як касалии хеле вазнин буданд ки аксарият духтарҳо мегуфтанд ки аз ин касалӣ зинда намебурад. яъне ки синни солшам ба як ҷое расида буд ва касалишам хеле касалии вазнин буд. аммо дар ҳамун синни солам чӣ кор мекард? коре мекард ки ба як ҳамсоя зарар бирасона. ҳақша ин ҳамсоя бигира, ин ҳамсояро фишор биёра. билохира ба ҳамин ташвишҳое ки алон мо дорем, ба ҳамин миқдор ташвишҳо ай дунё гузашт рафт. алон фарзандош кайфи сафо карда гаштаистанд. морам агар аз ҳози ба тоат ибодат кардан, ба зиндагии дуруст рафтан, намоз хондан, ҳаққи падару модар, ҳаққи зану ҳаққи фарзанду ҳаққи худо ва расулша ба ҷо овардан, агар аз ҳози худмон тиёр накунем, омода накунем ба ира, ба худо ина си рафтем, гуфтем ҳол мо бекортар шем, намедонем якамтар калон шем, ба намоз мехонем. чанд қадar бояд калон шем? 34 шидем. кай дар фикри худо ва пайғамбар мешем. хоб баъди ӯ рафтем 40 мешем. ман 44-45 медонам ки то ҳозир ташвишҳои бемаънии зиндагӣ дора. хоб мошин бигирам, хона бигирам, ин хонаро гирифтам, хонаи дига бигирам. баъд аз 43-44 бародаро бо ташвишҳои дига сар мешаванд. агар худованд кадере ки фарзандош бузургтар бошанд, зан додан, шавҳар додан, баъд ӯ мушкилиҳо шурӯъ мешавад. хоб баъди ӯ як духтарат ё ки як бачат бо думоду туғрӣ мегира, намегира, бу ташвишҳо шурӯъ мешаванд. пас аз ин бародар кай дар фикри худо ва пайғамбар мешавӣ? фикр накун ки як рӯзе мешава ки як сигнал меояд, як мужда меояд, як номае меояд ки аз намин рӯз иборат ту дигар мушкилие надорӣ, фақат дар фикри худо ва расул бош. не зиндагӣ худаш аз аввал то ахира ҳамеша як мушкилӣ, як чизе дар назди ту ҳаст. як нафар як рӯз як мушкилим ғалтид, хоб бобин буд, як мушкилим ғалтид ва он вақта ма дар синни 22-23 сола будам, шояд майдатар. баъд гуфтам ки ҳамин мушкилам агар буд шава,
دیگه خیلی آرام میشم، دیگه مشکل ندارم، همین قم مشکل دارم. هیچی نگفت، گوش کرد. تقریبا مرا 1000 و چند دلار در کار بود. بعد از یک روز یا 2 روز آورد در یک نامه همون 1000 دلار در دست من داد. گفت که ایرا بگی، گفت مشکلات حل که و خندید. گفت تا وقتی که زنده هستی این مشکلات هستن. ایش تمام شد مشکل دیگه پیدا میشه و ایش تمام شد مشکل دیگه پیدا میشه. برای همین خیال نکن مشکلات تمام میشوند. مشکل همون وقت تمام میشه ای دنیا که وقتی منه انسان ها بستن، انا اون وقت مشکلات تمام میشه. تا وقتی او را مشکلات و تشویش های زندگی تمام نمیشوند. برادر و خواهر عزیز، این فرصت ها را خوب استفاده برین تا چند جوان تر باشی طاعت و عبادت و مزه خودش داره. حالا ما خیلی از عمل ما رفته است، اما از حاضر عادت ما در طاعت عبادت بیشتر میشه اونه که از 60 سالگیش نماز طاعت عبادت سر میکنه. تشویش های زندگی که تمام شوی نداشته بودستن. پس رجوع کنیم به سوی خداوند. و برادرایی که الان 18 ساله هستین، خواستم برای شما همین خطا و اشتباهی که ما کردیم شما نکنین. به خدا، برای خدا و پیغمبر وقت جدا کنین. حق اونا را بجا بیارین. اینمی 16 17 18 سالگیتون هر کاری را که میکنین بکنین، سوال و جوابی خودش داره روز قیامت. اما هر کاری را کردین بکنین، همین رشته با خداوند کانتاکت کردن، یعنی که رابطه با خداوند هیچ وقت کنده نکن. و بهترین از رابطه هایی که با خداوند کنده کرده، اگر کندش نکنی همیشه الله همراهت است. با وجود ای که شبگردی میکنی، با وجود ای که دیسکوتک میره، هر جای میره، هر کاری که میکنی، همین نماز در یک روز 3 بار هم باشه، 2 بار هم باشه، 4 بار هم باشه، کوشش که خود به طاعت به عبادت آموخته بکن که به مثل ما 40 رفتی 35 رفتی نماز خواندن و طاعت عبادت کردن باور میکنی او حلاوت یوشی را نداره. یک وقت میگرده که مثل ما میشی، همین استپینا، همین چیا را میگذاری شما، همین زینا را شما میگذاری. تشویش دانشگاه، تشویش مکتب میانه، دانشگاه، زن گرفتن، کودک دار شدن، نمیدونم خانه، در این زندگی شما رو هم خیلی مثل زندگی ما برای هم خیلی میگذره میره. شما از حاضر کوشش بکنین که رضای خدا را به دست بیارین. برای همه چیز وقت جدا کنین، برای همه چیز تشویش میشین، اما برای روز قیامت هم تشویش دیدن فراموش نکنین. یک مقدار زندگی و حیاتانه صرف این کارا را بکنین که فردا پشیمان نشین. خداوند برای ما همه توفیق بندگی را نصیب بگردونه، چون که خداوند در قرآن میگه ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. پس در روز قیامت میگه از اونه که از نماز و روزه و زکات اینا پرسیده بشین، پس از هر یک نعمتی که خداوند برای شما داده است از اونم پرسیده میشین. سبحان الله. چشم نعمتی الله است، گوش نعمتی الله است، بینی نعمتی الله است، زبان نعمتی الله است، فرزند صالح نعمتی الله است، فرزند سالم نعمتی الله است، زن صالحه که وقتی در خانه میمانیش میره کار و تو مطمئنی که زنی تو در تو خیانت نمیکنه، این نعمت است. مادر نعمت است، پدر نعمت است، بابی، ماما، همه یا نعمت هایی هستن که خداوند برای ما داده است. و روز قیامت از خوردن و اینا، از همه ای چیزا ما را خداوند میپرسه که چشم بینات را دادم چند نفر دیگه نداشت، لیکن از اون بین او را ما را انتخاب کردم که تو بینا باشی. پس نعمت ای را، شکر ای را به جا آوردی. دندان، زبان، همه ای چیزا را باور میکنیم. ما یک از نعمت های الله که خردترینه که در نظر ما نمیتونه بگم، همین آب دهنه. همین آب دهن قاق شود چی حالت میشه به آدم. یک نفر یک بیماری داره که آب دهنش قاق میشود. میدونی که در آلمان فقط برای 1 یا نیم ساعت آب دهن پیدا کردن یک دارو را میخره 350 400 دلار یورو، فقط برای که آب دهن پیدا کنه. زبان کفیده، حلق کفیده، همه یود خون آغوشتن. پس دیگر نعمتاش خداوند خودش میدونه. خداوند عمل کردن برای ما نصیب گردونه و همه ما را از بلاهای زمین آسمان نگهدار باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.